ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ 17,000 ମହିଳା। ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା 17,000 ମହିଳା ପୁଣି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 31,000 ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17,000ଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା। ବାକି 14,000 ମହିଳା ଅପ୍ଟ ଇନ୍ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆୟକର ବର୍ଗର ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ମହିଳା କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନଥିବାରୁ ସରକାର ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳା କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କଲେ କିମ୍ବା ଅପ୍ଟ ଇନ୍ କଲେ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। କେହି ବି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବନି। ଏବେ ବି जो ऑप्ट आउट होते 31,000 तो आम मनरे थिला कि एमाने निज इच्छा रे सुभद्रा ऑप्ट आउट होती से एप्लिकेशन आमको देले कि आमे बाउलारे ऑप्ट आउट हो जाइलु। तेणु आमे तांको ऑप्ट इन रो सुजोग देइथिलु। 17,000 पाखापाखि ऑप्ट इन कर सारे। बाकी जो ई केवाईसी करना आज भी 2 लाख रु ऊर्ध्व ई केवाईसी करना। तेणु मु पुणी थरे अनुरोध करुच्ची, सरकार पर्याप्त समय दौची। सरकार अपेक्षा करिछि कि आपण माने ई केवाईसी करंतु। आधार, बैंक अकाउंट आउ आपणकर फिंगरप्रिंट ए तीनटा एक हेले आपणक अकाउंट को पैसा जीवो। जेते जल्दी करिवे, कारण आमे फाग एंड रे अछु। ए मास शेष सुधा निश्चिंत भावे आमे सुभद्रार चतुर्थ किस्ती दबु। चतुर्थ पर्याय प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय दबु। नहीं सबु बेले होउथिबो, किंतु बाद पड़ी जिवे से माने जदि ई केवाईसी न करिवे से माने पुनी लिस्ट रु बाद पड़ी जिवे। पुनी पर जेतबेले मार्च 8 रो किस्ती दिया जिवो द्वितीय किस्ती सेतबेले माने पाइबे। सुभद्रा रे केही बाद पड़िवार नाही। जहा मैं कहिथिलु समस्तंकु दबु, जिए जेतबेले करिवो ताकु किस्ती दबु। ता माने जदि ई केवाईसी एमाने मार्च रे भी करिवे, मार्च 8 रे 2टा किस्तीर पैसा पाइबे। जदि आपण ऑप्ट इन करिनाहांती, मो डिस्क्रिप्शन रे गोटिए लिंक दे देबी, सेथिरे क्लिक करी आपण ऑप्ट इन करि परिबे। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक गुटे करिवे एवं सब्सक्राइब करि नेबे। रहुछि, धन्यवाद।